মৌলবাদীদের দৃষ্টিতে সবাই শত্রু, সবাই কাফের। সে তৃণমূল হোক, বিজেপি হোক, সিপিএম হোক, সেই বিভাজন কিন্তু মৌলবাদীরা করে না। মৌলবাদীদের দৃষ্টিতে সবাই শত্রু, সবাই কাফের। সে তৃণমূল হোক, বিজেপি হোক, সিপিএম হোক, সেই বিভাজন কিন্তু মৌলবাদীরা করে না। সুভাষচন্দ্র বোস ছিলেন সাভারকারের সবচেয়ে বড় বিরোধী, হিন্দু মহাসভার সবচেয়ে বড় বিরোধী। হিন্দু মহাসভার প্রত্যেকটি সভার কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি গিয়ে আবার সেখানে পাল্টা সভা করে বলতেন যে ত্রিশূল নিয়ে আর যাই হোক রাজনীতি করা যায় না, যেটা বিভিন্ন সময় সংবাদ মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। যেটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে, মমতাকে রাখতে চান তো সরাসরি ওখানে, আর মমতাকে হারাতে চান তো পদ্ম ফুলে, আর কোনো মাঝখানে রাস্তা নেই। আমরা তোমাকে চাই, আমরা পশ্চিমবঙ্গেই তোমাকে চাই, আমরা তোমার বিরোধী দলের আসনে দেখতে চাই। मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय तार जो परिचिति एकजन एजुकेटर बोलना छोड़ देता है। ये असंवैधानिक संस्था है, असंवैधानिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है ये। इसका पुरावा ऐसा है कि मैंने आरटीआई लगाई थी चैरिटी कमिश्नर नागपुर में, तब पता चला कि ये संस्था रजिस्टर्ड नहीं है चैरिटी कमिश्नर नागपुर से। तो 23/8/2017 से मेरा अभी तक वो पेंडिंग है। मेरे पास ऑनलाइन नंबर है आरटीआई इसका चैरिटी कमिश्नर का कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुझे दीजिए, मैंने मेरे नाम से रजिस्ट्रेशन डाला हुआ है। तो वो जो है मोहन भागवत जो तथा कथित आरएसएस चला रहा है वो लीगल नहीं है और वो संवैधानिक नहीं है।